Kak izin berangkat sekolah dulu. Oh iya nakku, aduh pinternya. Uang jajan bentar ya mama ambil. 5.000 kan kak? Iya kak. Oh iya mah. Yeay 5.000 bisa jajan sepuasnya. Dadah mah. Dah. Ya sekarang tinggal masak. Oh. Mama, Ade minta uang dong, 2.000 aja loh. Ade minta uang, bentar ya mama ambil. 2.000 nih adek. Oh iya mah, yeay, jajan es krim, enak. Udah, beli dong udah, es krim dong. Ada adik Keila, mau jajan apa nih es krim? Emang boleh pagi-pagi sama mama, nanti pilek loh. Boleh. Ya udah bentar Bude siapin nih. Yeay, mama.